Dan Yesus berkata kepada Petrus, Peter, Petrus, launch out into the deep. tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. If you want to know who you are, Kalau kau mau tahu siapa dirimu you yang can't live sesungguhnya, on the shore. jangan tinggal di pinggir danau. If you want to step into the supernatural of the Kalau kau Holy mau Spirit, melangkah ke dalam hal-hal yang we supernatural, cannot live at the shore. jangan tinggal di pinggir danau. We have to be willing to launch out into the deep of Harus God. masuk ke tempat yang dalam. I already feel the Holy Spirit in this place. Saya sudah bisa merasakan Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Amin. I was so blessed when you sung the song Sukamu Tuhan. Saya suka waktu saudara nyanyi Whatever You Like, Lord. Whatever you like, Lord. Whatever you like. This is a good thing. Ya, ini adalah hal yang baik. Holy Spirit, whatever you like. Roh Kudus, apa suka-sukamu aja. Come and do what only you can do. Engkau mau lakukan apa yang kau mau lakukan. Is that the cry of our hearts tonight? Bukankah itu seruan hati kita malam ini? Say amen. Katakan amin. You know, as I travel around the world, Sementara saya berpergian seluruh dunia, saudara. many times I arrive at the destination Seringkali saya sampai di tempat tujuan. and I see people look at me Dan saya lihat orang-orang itu memandang saya. and they say, is this the evangelist that holds the big meetings around the world? Dan mereka seperti bingung. Emang benar ini orangnya yang suka bikin KKR besar di seluruh dunia? And they look confused Mereka sepertinya bingung. because they say, he's too young. Karena mereka bilang ini kayaknya terlalu muda untuk bikin KKR besar. He has no gray hair. Rambutnya belum ada ubahannya. Well, I have a few. Udah ada sih beberapa, saudara. But I thank God tonight Tapi saya bersyukur kepada Tuhan malam ini. that God does not look at our age. Karena Tuhan tidak memandang usia kita. He looks at our surrender. Tuhan lihat penyerahan diri He kita. looks at the hearts of men. Tuhan lihat hati manusia. When I came in the building tonight, Ketika malam ini saya datang ke ruangan the ini, Holy Spirit spoke to me Roh Kudus berbicara kepada saya very powerfully. dengan begitu luar biasa. And he said, son, Dan dia berkata, anakku, I want you to honor the fathers of the faith in Indonesia. aku mau engkau menghormati bapak-bapak orang beriman di Indonesia. I want you to honor the fathers of the faith. Saya mau saudara juga menghormati para bapak orang beriman di Indonesia. The men and women that have stood for the gospel in this nation. Bapak-bapak, orang-orang yang dulu sudah berdiri bagi Injil di bangsa ini. Yes, I may be young, Ya mungkin saya memang masih muda. but it is because of the fathers and mothers of the faith Tapi karena para bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak beriman, itulah saya that bisa have ada di sini. endured for the gospel. Yang sudah berjerih payah untuk pekerjaan Injil di masa lalu. You have kept the faith. Dan saudara telah memelihara iman yang diwariskan And itu. I honor you tonight Dan malam ini saya menghormati para bapak-bapak gereja. because this generation Untuk generasi ini. is standing on the shoulders of those that Karena have gone generasi before. ini berdiri di atas dasar yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. And this is the beautiful thing. Dan inilah hal yang This is the beautiful thing ini hal yang indah, saudara, of the body of Christ. dari tubuh Kristus. That the fathers and the sons, Bahwa bapa dan anak, mothers and daughters, ibu dan anak, we stand together, kita bergandeng bersama. arm in arm, Ya, bergandeng tangan for the sake of the gospel. untuk pekerjaan Injil. We need fathers in the faith. Kita bersama-sama di dalam iman. We need sons in the faith. Kita perlu para bapa dan para anak di dalam And I iman. tell you now more than ever, Dan saya beritahu saudara, fathers and mothers, bapa dan ibu, please impart to this generation, impartasikanlah kepada generasi ini. not just about the lights and the big screens. Bukan cuma tentang layar yang besar atau lampu yang hebat. Teach them how to stand. Ajar mereka untuk berdiri. Teach them how to pray. Ajar mereka untuk berdoa. Teach them how to fight and contend for Ajar a mereka miracle. untuk berperang. Dan ajar mereka untuk melakukan mujizat. Because now more than ever before, Karena lebih dari sebelumnya, saudara, kita butuh itu. there is great unrest in the nations of the world. Ada banyak pergumulan di dunia ini. But at the same time, Tapi di saat yang sama, the light of God's glory is being released upon the earth. sinar kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan atas bumi ini. Our greatest days are ahead.
Saya percaya hari ini They are not behind us. mereka tidak ada di belakang kita. We will go from glory to glory, Kita akan maju dari kemuliaan from menuju faith kemuliaan. to faith. Dari iman kepada iman. If you believe it, say Kalau amen. saudara percaya katakan amin. Over the next 3 nights, Untuk beberapa waktu ke depan, I'm believing that the Holy Spirit will be outpoured. saya percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. If you need a miracle, Kalau saudara butuh mujizat, I believe that miracles will be released. saya percaya mujizat akan dilepaskan. The anointing for breakthrough will be released. Penggurapan yang menerobos akan dilepaskan. Can you say amen? Katakan amin. I have a word burning in my heart tonight. Ada satu firman Tuhan yang benar-benar membakar hati saya malam ini, saudara. There is so much I could tell you Ada banyak yang bisa saya bagikan kepada what saudara God is doing in the nations of the world. tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah bangsa-bangsa di bumi. Right now, this moment, Saat ini, pada saat ini, I am experiencing one of the greatest revivals I have ever seen. saya mengalami kebangunan rohani salah satu yang terbesar yang pernah saya rasakan sendiri. In 2021, Pada tahun 2021, a man was on my television program. ada seseorang yang sedang menyaksikan tayangan televisi saya. He was a missionary. Dia adalah seorang misionaris. We were filming a series of programs that would go around the world. Kami sedang memfilmkan beberapa tayangan di mana kami berkeliling ke seluruh dunia. But as I was interviewing him, the glory of the Lord came into the studio. Mohon maaf, orang yang saya wawancarai ini, ketika kami mewawancarai dia, ada kemuliaan Tuhan turun ke dalam studio kami. It was very unusual. Ini begitu tidak biasa. And I interviewed him with tears rolling down my cheeks. Dan saya mewawancarai sambil menangis terseduh-seduh. After the interview, Setelah wawancara selesai, I said to the missionary, saya berkata kepada sang misionaris, "Do you feel the presence of the Lord?" apakah engkau juga merasakan kehadiran Tuhan? He said, "Yes." Dan dia mengatakan iya. I said, "This is unusual." Saya bilang ini tidak biasanya seperti ini. He said, "I did not come to be on your program. Tapi dia bilang begini, saya tidak datang hanya untuk hadir di program Anda. I came to ask you a question. Tapi saya juga datang untuk memberikan pertanyaan. The Holy Spirit has sent me to you." Roh Kudus mengutus saya untuk datang kepadamu. I said, "Then ask me the question." Maka saya bilang kepada dia, tanyakan pertanyaan itu Pak. He said, "Do you believe that God can shake a whole nation? Kemudian dia berkata gini, apakah engkau percaya bahwa Tuhan bisa menggoncangkan bangsa-bangsa? Do you believe Apakah engkau percaya that the Holy Spirit can move so bahwa powerful Roh Kudus bisa bekerja dengan begitu dahsyat? that multitudes will be swept into the kingdom of Banyak God?" orang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. I looked at the man. Nah, saya lihat kepada orang itu. I said, "Well, the Holy Spirit gave me the ministry, Shake the Nations." Saya bilang, Pak, nama pelayanan saya itu Shake the Nation. So yes, I believe God can shake a nation. Jadi saya bilang, ya saya percaya Tuhan akan goncangkan bangsa-bangsa. He said, "I'm going to ask you one more time." Tapi dia kemudian tanya lagi, satu pertanyaan lagi saya mau tanya sama And kamu. then I knew the Lord was speaking to me. Dan saya tahu ketika dia mengatakannya itu adalah suara I Tuhan. knew the Holy Spirit was asking me this question. Saya tahu ini Roh Kudus yang bertanya. And my heart Dan hati began to saya beat. mulai meratap. I said, "Yes, Lord. Saya berkata, ya Tuhan, I believe saya percaya that you can move bahwa Engkau in bisa such a way menggoncangkan bangsa-bangsa sedemikian rupa. that your glory Bahwa can kemuliaan move in such a way akan bergerak dengan begitu luar biasa. that beyond our natural understanding, Bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan mengerti. your spirit can sweep over a nation." Roh Kudus bisa menggoncangkan bangsa-bangsa. He said, "Then I have come to invite you Dia bilang begini, maka saya mau mengundang to engkau come to the nation of Nicaragua." untuk datang ke negara Nicaragua. Now, I'm very careful what I say, but if you know about the nation's history of Nicaragua, Nah, saya akan sedikit berhati-hati ngomong ini saudara, tapi kalau saudara tahu sejarah Nicaragua, then you would understand that holding mass gospel meetings is impossible. maka saudara akan ngerti bahwa membuat KKR besar di lapangan terbuka itu nggak mungkin di sana. But somehow God moved the heart of the president and he invited me to come to hold crusades across the whole nation. Tapi entah bagaimana Tuhan menggerakkan hati Presiden Nicaragua untuk mengundang saya mengadakan KKR di seluruh negeri. This was unprecedented. Ini sesuatu yang tidak biasa. This would cost millions of dollars. Dan biayanya itu jutaan dolar. I did not have millions of dollars. My itinerary was full of crusades the whole year. Saya tidak punya biaya segitu banyak dan jadwal saya sudah penuh. But how many know
Tapi siapa yang tahu bahwa when the Holy Spirit speaks to our kalau Roh hearts, Kudus sudah berbicara kepada hati there is kita, only one thing that God requires. cuma ada satu yang Tuhan butuhkan. Obedience. Ketaatan. Obedience. Ketaatan. I said, I will go. Saya bilang, saya akan berangkat. In the month of February, I began. Dan mulai bulan Februari saya mulai, saudara. That day they recorded the largest gathering of people in their history in this region. Hari itu, saudara, direkam, tercatat bahwa begitu ini masa terbesar yang pernah berkumpul sepanjang sejarah bangsa itu. People said to me, "Evangelist, be careful. This could be very, very, very dangerous." Mereka bilang sama saya, Bapak penginjil, hati-hati loh, ini bahaya banget bikin seperti ini. But from that night, Tapi mulai malam itu, I have been going every other week. setiap 2 minggu sekali saya kembali ke sana. Every region we go, Di setiap daerah yang kami datangi, they are recording the largest gathering of people. maka rekor pengumpulan massa terbesar terjadi lagi. Thousands are lining the streets. Ribuan orang berantri di jalanan. We have to put big screens in the streets because the fields and the stadiums are not big enough. Kami harus taruh layar lebar di pinggir jalan karena tidak muat stadionnya. Begin to show them some photographs. Coba kita lihat. This is what is happening right now in the nation of Nicaragua. Ini yang sedang Next one. terjadi hari ini di Nicaragua. Next one. Next one. Next one. Next one. Go to the next one. And the one after that. You see what I'm showing you right now? Saudara, apa yang saya tunjukkan sekarang, This is not happening in years. ini tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. This has happened in 8 weeks. Dan sekarang hanya dalam 8 minggu saja. 8 weeks. 8 minggu. God is pouring out His Spirit in Nicaragua. Tuhan mencurahkan rohnya di Nicaragua. People have been brought out of the hospitals. Orang keluar dari rumah sakit. And God is healing them. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Why am I telling you this? Kenapa saya ceritakan ini? Because the president's wife has now said, I want you to come to the place where I was born. Karena Tuhan bilang begini, aku mau nyatakan kemuliaanku di tempat di mana itu dilahirkan. I'm not here to boast in any way, Saya tidak datang untuk sombong, saudara. but that your heart would be stirred. Tapi biarlah hati saudara bisa digerakkan. Because the Bible says Karena Alkitab berkata that the days are coming bahwa waktunya akan tiba, when the reaper will overtake the sower. bahwa tuaian itu akan mendahului taburan. That there will come a time of supernatural harvest, Akan ada waktunya penuaian secara supranatural. of supernatural acceleration. Terus akselerasi secara supranatural. And I believe what God is doing in Nicaragua, Dan saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi di He's Nicaragua, going to begin to do across the nations of the world. Tuhan juga bisa lakukan di seluruh bangsa-bangsa di dunia. But the Holy Spirit wants to stretch our faith, Tapi Roh Kudus sedang mau merenggangkan iman kita. to stretch our vision, Merenggangkan visi kita. in order to be able to understand what He sees Supaya kita He's bisa about to do. melihat apa yang Dia lihat daripada apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Can you say amen? Katakan amin. I have a word on my heart tonight. Ini firman Tuhan dalam hati saya malam ini. And then we're going to let the Holy Spirit just do whatever He wants to do. Setelah itu, habis itu biar suka-sukanya Tuhan aja. I have left Nicaragua to be in Indonesia. Saya tinggalin Nicaragua sebentar untuk ke Indonesia. So I have not come to have a good time. Jadi saya di sini bukan untuk bersenang-senang. I've come because I believe there are people here that God has positioned for such a time as this. Karena saya percaya di Indonesia Tuhan sudah menempatkan orang-orang untuk generasi ini, untuk masa ini. For those that will surrender to the Holy Spirit. Mereka yang akan mengendahkan diri kepada Roh Kudus. The Holy Spirit wants to birthing us in these days. Roh Kudus ingin memakai setiap kita hari-hari ini. A fresh move of His Spirit. Satu kegerakan yang baru dari rohnya. Can you believe that with me? Saudara bisa percaya bersama dengan saya, amin. If you do believe that, say amen. Kalau saudara percaya, katakan amin. I want you to turn to the Gospel of Luke chapter 5. Mari kita buka Lukas pasal yang kelima. The Gospel of Luke chapter 5. Lukas pasal yang kelima. It's a well-known passage of Scripture. Ini satu ayat yang mungkin sudah kita tahu semua. As I was praying in my hotel, I felt the Lord say, begin with this tonight. Waktu saya berdoa di kamar hotel saya, Tuhan berkata kepada saya, mulai dengan ayat ini. I have come with a specific word for Indonesia, but I'm going to save that for the last night.
Saya punya pesan Tuhan yang spesifik untuk Indonesia, tapi kita simpan dulu buat malam terakhir. But here is what the word of God declares for tonight. Nah, untuk malam ini yang Tuhan nyatakan. It says, and it came to pass, Pada suatu kali atau terjadilah dalam bahasa Inggris. as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. Dalam bahasa Inggris, sedang orang banyak mengerumuni dia, Yesus berdiri di pantai mendengarkan firman Allah orang-orang banyak itu. And Jesus saw two boats standing by the lake. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Tetapi nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Then Jesus got into one of the boats, which was Simon's, Kemudian ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, and asked him to put out a little from the land. dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. And Jesus sat down and taught the multitudes from the boat. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats. So they began to sink. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikut Yesus. Somebody say amen for God's word. Katakan amin untuk firman Tuhan. I want to preach a message tonight that I just titled, The Deep Cries Out. Judul dari khotbah saya malam hari ini adalah berseru dari tempat yang dalam. The deep cries out. Ya, tempat dalam yang menjadi seruan kita. I am aware tonight that I am preaching to leaders, to pastors, to those that have been called for such a time as this. Saya menyadari bahwa malam ini saya sedang berkhotbah di depan para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk generasi ini. I am an evangelist. Saya seorang penginjil. I am not a pastor. Saya bukanlah seorang gembala. Many people call me pastor. Banyak orang panggil saya pendeta atau gembala. I say, please don't call me that. Tapi saya bilang, tolong jangan panggil saya itu. I have enough issues to deal with as an evangelist. Saya sudah punya cukup banyak masalah sebagai penginjil. Jangan ditambah-tambahin lagi. But I love the local church. Tapi saya suka dengan gereja lokal. I love the local church. Saya suka dengan gereja lokal. My heart burns for the church of Jesus Hati Christ. saya terbakar untuk gereja Tuhan, tubuh Kristus. And I want you to know Dan saya ingin saudara tahu that we have been called for such a time as this. bahwa kita sedang dipanggil untuk zaman ini. Jesus said, Yesus berkata, when the disciples asked him the question, ketika para murid bertanya kepada Yesus, what will be the sign of your coming?
Apa yang akan menjadi tanda kedatanganmu ya Tuhan? Jesus said that you will hear of wars and rumors of wars. Yesus akan berkata engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. That nation would rise against nation. Bangsa akan berperang melawan bangsa. That there would be famine and pestilence in Akan ada various places. kelaparan dan sakit penyakit di banyak tempat. We have just come through the season of COVID. Kita baru selesai dari masa COVID. As it seemed like the nations had no answer. Sepertinya tidak ada orang yang punya jawaban buat penyakit COVID. It seemed like something had been released upon the earth. Seperti sesuatu yang sedang dilepaskan buat seluruh dunia. Jesus said when these signs take place, Tapi Yesus berkata ketika tanda-tanda ini terjadi, it will be the beginning of sorrows. ini adalah awal dari masa In kesukaran. other words, we will begin to step into the end time moments. Dengan kata lain kita sedang menginjak kepada masa akhir zaman. Jesus said lawlessness will abound. Yesus berkata saudara harus tahu tanda-tanda ini. He said the love of many will grow cold. Kasih orang akan menjadi dingin. But he did not leave it there. Tapi Yesus tidak berhenti di sana saudara. Jesus said, and this gospel shall be preached. Yesus berkata Injil ini akan diberitakan. This gospel Injil ini akan shall diberitakan. be preached. Akan diberitakan. And then the end shall come. Baru datanglah kesudahannya. That is why we are here Itulah sebabnya kita ada di as the sini. body of Christ. Sebagai tubuh Kristus. The spirit of Antichrist may rise in the earth. Roh antikristus mungkin akan bangkit di dunia. But the Bible says Tapi Alkitab berkata, that when the enemy comes in, waktu musuh dikalahkan, like a flood, God will raise a standard against him. maka seperti air bah, Allah akan datang menjadi pahlawan. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. We have just come through COVID, Kita baru saja selesai dari pandemi COVID. and many of the church were confused. Dan banyak gereja yang menjadi bingung. They said, what is happening? Mereka bertanya apa yang sedang I terjadi. know many of you went through a difficult season, Saya tahu saudara banyak yang mengalami masa sukar. but I said to the Lord, Lord, Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, the nations are in lockdown. bangsa-bangsa di lockdown. I'm an evangelist. Saya seorang penginjil. I'm called to go to the nations. Saya dipanggil untuk pergi ke bangsa-bangsa. What is happening? Apa yang terjadi? But the Holy Spirit reminded me Tapi Roh Kudus mengingatkan saya. of when Paul was in prison. Waktu Paulus di penjara, He wrote to Timothy. dia bilang kepada Timotius. He said, I am in chains Dia bilang sama Timotius, aku di for the penjara sake of the gospel. untuk pekabaran Injil. I am in lockdown. Aku di lockdown. I am in a season where it feels like I'm being restrained. Aku ada di masa di mana aku sepertinya ditahan. But there was something that Paul said to Timothy. Tapi ada sesuatu yang Paulus katakan kepada Timotius. He said, I am in chains, Dia berkata, aku di penjara. but the word of God cannot be changed. Tapi firman Allah tidak bisa dipenjara. You see, I'm here to preach to somebody tonight. Aku harus berkhotbah kepada You seseorang may malam feel ini. like we've gone through a season of restraint, Saudara mungkin merasa sedang di penjara. but God was still moving. Tapi Tuhan tetap bisa bergerak The saudara. word of God was still working on your behalf. Firman Allah akan tetap bekerja untuk saudara. God was still making a way Tuhan tetap buka jalan. where there seems to be no way. Walaupun sepertinya tidak ada jalan. Because the word of God Karena firman Allah adalah cannot be chained. firman Allah tidak bisa The dipenjara. word over your life Sudah firman Allah tidak bisa dipenjara. cannot be chained. Dan yang melepaskan The para belenggu. prophecy over your life Itulah adalah firman Allah buat hidup saudara. cannot be chained. Tidak bisa dipenjara. God will do what he says he will do. Allah akan melakukan apa yang dia katakan. Jesus said, Yesus berkata, I will build my church, aku akan membangun and the jemaatku. gates of Dan Allah hell shall maut not tidak prevail akan against it. menguasainya. If you believe it, shout amen. Kalau kau percaya katakan amin. God's word says it will not return to him void, Tidak akan sia-sia kata firman Tuhan. but it will accomplish that which he pleases. Tapi akan berbuah. You are not here by accident. Engkau tidak ada di sini karena kebetulan. Through the trials and through the tests, Semua cobaan dan ujian yang kau alami, God is faithful Tuhan itu setia. to perform his word. Tuhan akan nyatakan pekerjaannya. That means you're not here tonight by accident. Malam ini kau datang tidak kebetulan. God has a word for you Tuhan punya firman buat setiap for saudara. this moment, Hari ini, for a now moment. untuk saat ini Tuhan punya firman buat I engkau. believe the Holy Spirit told me Saya percaya Roh Kudus bicara kepada saya. this Congress is a Kairos moment. Kongres ini adalah kairosnya Tuhan. That is why he called you to be here. Tuhan yang panggil saudara untuk datang ke sini. That is why he stirred your heart that this time you must come.
Tuhan bilang sama saudara, kau harus datang kali ini. Because now, Karena hari ini, in this moment, dia momen ini, the Holy Spirit is about to release something Roh Kudus sedang melepaskan sesuatu buat saudara. into your ministry, Untuk hidup saudara, Into untuk your pelayanan family. saudara, untuk keluarga into saudara, His church. untuk gerejanya. If you believe it, give God a mighty Kalau shout saudara of percaya, praise. berikan tepuk tangan dan seru-seru bagi Say Tuhan. hallelujah. Katakan haleluya. Masakaroko shatama. Oh, hallelujah. Haleluya. Glory be to God. Tuhan akan nyatakan. Glory be to God. Ya. Glory be Kemuliaan, to God. kemuliaan hanya bagi Glory Tuhan. be to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Glory be to God. Kemuliaan bagi Tuhan. The devil is not the devil is not on the up. The church is moving. Saudara. He's being paralyzed. Iblis tidak sedang di atas angin, dia sedang dikalahkan. Gereja yang ada di atas angin, saudara. Oh, there's so much I could preach, but I've taken too much time. I'm going to get into the word. Ya saudara, saya berkhotbah terlalu panjang, tapi bentar lagi saudara ya. You see, the text that I read to you, Saudara, barusan ayat firman Tuhan yang kita baca, this was a kairos moment. itu adalah kairos bagi Petrus. It was a moment in Peter's life Satu momen buat hidup Petrus, where everything was about to change. bahwa segala sesuatunya akan berubah. And there are moments in our lives Dan ada momen dalam hidup that kita, God steps in di mana Tuhan akan masuk ke and dalamnya. He demands in that moment Dan pada saat itulah, that our hearts are awakened to what He's speaking. hati kita disadarkan akan apa yang Tuhan mau bicarakan. You see, when God speaks, Waktu Tuhan bicara, He speaks from eternity into time. dia berbicara dari sudut pandang kekekalan He is kepada waktu eternal. yang ada. Dia abadi. He is from everlasting to everlasting. Dia adalah dari kekal kepada kekal. You see, that's why the scripture says things like this. Itu sebabnya ayat firman Tuhan berkata begini. The lamb was slain from the foundation of the world. Ya, anak domba Allah itu sudah dinyatakan sejak dasar dunia dijadikan, bukan? In the natural, this seems impossible. Secara alami sepertinya tidak mungkin. How could it be that the lamb was slain before God said, let there be light? Bagaimana anak domba itu sudah dinyatakan sebelum Tuhan berkata pada mulanya adalah firman? Because when God speaks, Karena ketika Allah berfirman, it's already done. sudah terjadi pada saat itu juga. When God decrees something, Ketika Tuhan mendeklarasikan it shall sesuatu, come to pass. maka itu pasti digenapi. That's why Galatians 4:4 says Itu sebabnya Galatia 4 ayat 4 berkata, that when the fullness of time had come, bahwa ketika kepenuhan waktunya sudah tiba, God sent forth His Son. maka Allah menyatakan putranya. He decreed it before creation. Sebelum penciptaan Tuhan sudah But there deklarasikan, was a moment that He had chosen tapi ada satu masa yang dia pilih that His word would be made manifest. supaya firman-Nya itu kemudian menjadi daging. You see, evangelist, why are you saying this? Itu sebabnya dikatakan, Because the Bible says Alkitab berkata, that God chose you Tuhan pilih engkau in Him di dalam Dia from the foundation of the world. sebelum dunia dijadikan. That means Itu artinya before you were in your mother's womb, sebelum engkau dikandung oleh ibumu, God had already spoken a word over your life. Tuhan sudah memperkatakan firman-Nya atas engkau. He'd already decreed that you were set apart. Dia sudah menyatakan bahwa engkau sudah dikhususkan bagi That's Tuhan. why the devil's been fighting you all your life. Makanya iblis selalu coba hancurkan hidup saudara. That's why we fight the good fight of faith. Itu sebabnya kita berperang dalam pertandingan yang baik. The enemy doesn't want you. Karena musuh tidak mau He engkau. wants to kill your purpose. Bukan engkau yang mau dia bunuh, tapi rencana Allah yang mau He dia bunuh wants dalam to dirimu. kill the purpose of God in Dia your mau life. membunuh rencana Allah dalam hidup saudara. Because when the fullness of time has come, Karena ketika kepenuhan waktunya tiba, God will do in your life Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. exactly what He said He would do. Tepat seperti yang dia sudah nyatakan. If you believe it, give Kalau God a saudara mighty shout of praise. kalau saudara percaya katakan amin. Tell your neighbor, God has decreed it. Katakan kepada sebelah saudara, Tuhan sudah nyatakan kepada engkau. Woo!
Some people say, evangelist, do you have to shout all the time? Orang bilang sama saya, Pak penginjil emang harus teriak-teriak terus ya? I say, well, somebody needs to shout. Ya saya bilang sama mereka, seseorang perlu teriak. I know what Jeremiah means when he said, your word is like a fire shut up in my bones. Saya tahu apa yang dimaksud Yeremia ketika dia berkata, firmanmu itu seperti api. I believe we're in a Kairos moment right now. Saya percaya kita sedang ada di dalam momen Kairos. Jesus comes to Peter, Yesus datang kepada Petrus. and the multitudes are following after Jesus. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. And Jesus steps into a situation Dan Yesus masuk ke sebuah situasi where he says to Peter, di mana dia berkata kepada Petrus, Peter, Petrus, give me your boat. berikan kepadaku perahumu. Peter releases the boat to Jesus. Petrus kasih perahunya kepada Yesus. Jesus steps in the Yesus boat masuk ke dalam perahu Petrus. and he begins to preach to the Dan people. dia mulai berkhotbah kepada orang banyak. You see, Saudara, there are times when God releases something in your life ada momen di mana Tuhan lepaskan sesuatu kepada hidup that you saudara. think is just a boat. Tapi saudara pikir itu cuma perahu. But you see, Jesus did not see the boat. Tapi Tuhan tidak lihat perahunya. He saw a platform. Yang Tuhan lihat perahu itu adalah mimbarnya. Oh, I need to preach this. Saya perlu khotbah lebih semangat lagi nih saudara. Sometimes God will use something Kadang-kadang Tuhan pakai sesuatu. you never thought he could use. Saudara pikir tidak mungkin Tuhan pakai hal itu. You see a boat. Yang saudara lihat cuma perahu. Jesus sees a platform. Yang Tuhan lihat adalah mimbar untuk berkhotbah. Jesus says, can I use your boat? Yesus bilang, bolehkah aku pakai perahumu? And I felt the Holy Spirit say to me, Dan saya percaya Roh Kudus berkata begini. there are things in your ministry Ada hal-hal dalam pelayananmu. that you think is just a tool. Saudara pikir itu cuma hal biasa. But Jesus says, Tapi Tuhan berkata, I don't see the boat. aku bukan lihat perahunya. I see the platform. Aku lihat platformnya, aku lihat Can I use mimbarnya. your boat? Bolehkah aku pakai perahumu? Can I use your boat? Bolehkah aku pakai perahumu? Can I use your ministry? Bolehkah aku pakai pelayananmu? You see, that sounds like a crazy question. Itu seperti sebuah pertanyaan yang gila, saudara. But there are some that want to build their own empire. Tapi ada banyak orang yang bangun kerajaan mereka sendiri, There bukan? are some that want to build their own ministry. Mereka bangun pelayanan mereka buat diri mereka sendiri. But Jesus is not looking for what you can build. Tapi Yesus tidak lihat apa yang saudara bisa bangun. He's looking for somebody that says, Lord, you could use my boat. Tuhan cari orang yang berkata, Tuhan pakai aja perahuku Tuhan. You can use my church. Tuhan pakai aja gerejaku Tuhan. You can use my family. Tuhan pakai aja yang aku punya. You can use the little that I have. Pakai yang kecil ini Tuhan. You see, I see a boat. Kita lihatnya perahu. But God, I want to make it your platform. Tapi Tuhan bisa pakai itu jadi mimbarnya. You see, Jesus steps into Yesus his boat. masuk ke dalam perahu itu. And when Jesus steps into the Dan boat, ketika Yesus masuk ke perahu, everything's about to change. sebentar lagi semuanya akan berubah. Everything is about to change. Sebentar lagi semuanya akan When the berubah. Holy Spirit comes, Ketika Roh Kudus hadir, everything is about to semua change. akan berubah. I'm not building my own empire. Saya tidak membangun kerajaan saya sendiri. I don't care about fame. Saya tidak peduli dengan popularitas. I don't care about whether I have all the lights and everything that is good. Saya tidak peduli apakah saya punya semua yang baik. I just say, Lord, Saya cuma berkata, Tuhan, take my boat ini perahuku and Tuhan. make it your platform. Jadikan mimbarmu. Take my boat Ini and perahuku. let your word be heard throughout Tapi Indonesia. biarlah dari perahu itu firman-Mu dinyatakan. If you believe it tonight, Kalau kau percaya itu, give Jesus a mighty shout of berikan tepuk praise. tangan kemuliaan dan sorak-sorai. Can I use your boat? Bolehkah aku pakai perahumu, kata Tuhan. Can I use your boat? Bolehkah aku pakai perahumu? Can I use the assemblies of God? Bolehkah aku pakai GSJA? Can I pour out a fresh anointing? Bolehkah aku nyatakan pengurapanku? Can I use your boat? Bolehkah aku pakai perahumu? You see, for Jesus to use it, you've got to let it go. Tapi kalau engkau gak kasih, Tuhan gak bisa pakai. For Jesus to use it, you can't control which way it steers. Kalau kau mau kasih sama Tuhan, kau gak bisa jadi supirnya lagi. When Jesus gets in the boat, Kalau Yesus sudah masuk ke perahu itu, you are simply a passenger. engkau cuma penumpang. You see, the cry of my heart Ini seruan hati saya. is, Holy Spirit,
Ini Roh Kudus I berbicara. don't want to steer the boat. Kita masih sering suka pengen nyetir. I want to soar. I want to flow Tapi sekarang where you are leading. Kita mari kita mengalir kemanapun Tuhan melangkah. You see, Indonesia, Indonesia, there are some things that we've got to let go of. ada hal-hal yang harus kita lepaskan. There are some traditions that we used to do. Ada hal-hal yang mungkin dulu sering kita lakukan But sendiri. God says, no, I'm trying to take you deeper. Tapi sekarang Tuhan bilang, aku mau bawa engkau lebih dalam. You see, sometimes we have to let something go Kadang-kadang kita perlu lepaskan beberapa in hal. order to step into something new. Supaya kita bisa masuk ke sesuatu yang baru. Say amen. Katakan amin. It is incredible to me Dia luar biasa, saudara. the moment that Jesus steps in. Dan ketika dia masuk ke dalam perahu itu. Because the disciples are washing their nets. Karena para murid sebenarnya lagi nyuci They are dalam washing their mereka. nets from failure. Mereka sedang dalam kegagalan. They had labored. Mereka gagal. They had toiled. Mereka udah capek kerja. And now they're repairing the nets from what was a past failure. Sekarang mereka sedang membereskan sesuatu dari masa lalu mereka. And the Holy Spirit told me to speak to somebody here. Dan malam ini ada yang perlu dengar ini dari Roh Kudus. Dengar baik. That you've been washing your nets. Apakah engkau sedang membasuh jalamu You've malam been ini? toiling. Engkau sudah You've capek-capek. been through the wilderness. Engkau sudah melewati padang gurun. You've been through a time where you say, God, did you really call me? Engkau sering bertanya, Tuhan, apa benar kau panggil aku? Did you really speak to me? Apakah kau benar-benar berbicara kepadaku? God, where is the multiplication? Tuhan, mana multiplikasinya? Peter was washing his nets. Petrus sedang basuh jala. Trying to repair something that seemed broken. Dia sedang mencoba memperbaiki apa yang dia pikir sedang rusak. And sometimes Dan seringkali it can feel like we've been toiling all night. sepertinya kita tuh kerja keras tapi nggak dapat apa-apa, saudara. Sometimes it can feel that God has spoken and yet where is the manifestation of the promise? Sepertinya kita bertanya-tanya di mana di mana penggenapan janji Tuhan buat And we kita. start to say, well, Lord, we'll just repair the nets. Ya udah Tuhan, kalau kau nggak bekerja biar aku yang perbaiki jalaku sendiri. Not only was it the moment in their lives, Tetapi bukan hanya itu sedang terjadi dalam momen hidup mereka. it was the place in which Jesus decides to step in. Itu bukan tempat biasa. Tempat itu tempat di mana Tuhan menjejakkan kaki. The Sea of Galilee. Danau Galilea. In order to understand the moment, you have to understand the Saudara- context of the text. Saudara harus ngerti konteks dari teksnya, bukan? Jesus does not step in on the mountaintop. Yesus tidak sedang masuk ke dalam puncak gunung. This Kairos moment happens when they have failed, and now they are in a moment where the Sea of Galilee. Kairos momen justru terjadi di saat terendah hidup mereka. Did you know Laut Galilea. Did you know the Sea of Galilee is Tahukah saudara? 705 feet below sea level? Tahukah saudara bahwa Danau Galilea itu di bawah permukaan laut? It is the lowest freshwater lake on earth. Danau Galilea adalah danau air tawar terendah di dunia. Did you know that? Tahukah saudara kenal itu? You say, well, what does that mean? Apa artinya, Pak? I say it means this. Artinya begini, God chose the lowest place Tuhan pilih titik terendah dalam to hidup saudara reveal His glory. untuk menyatakan You see, I need to kemuliaannya. praise God right now. Mari kita sembah Dia, puji Because Dia if akan hal you've ini. been in a low place, Dia pilih tempat titik terendahmu. if you've been in a place where you feel at your lowest point, Dia pilih tempat di mana kau merasa gagal. you are exactly who the Holy Spirit is looking for. Kalau engkau ada di titik terendahmu hari ini, percayalah ini saat Roh Kudus datang kepada Because engkau. in the lowest place, Karena di titik terendahmu lah God will reveal His glory to your Tuhan heart. akan menyatakan kemuliaannya malam Say ini. hallelujah. Katakan haleluya. I thank God for the mountaintops.
Saya tidak bicara tentang puncak gunung. But I also thank God that in the lowest place, Saya bersyukur kalau saya dapat puncak gunung, tapi saya juga God bersyukur can reveal His glory in karena my Tuhan life. juga bisa nyatakan kemuliaannya di titik terendah And hidup if saya. you've come in a lowly place, Dan kalau engkau ada di tempat yang terendah I sekarang, tell you in Jesus' saya name, katakan dalam nama Yesus, this is a Kairos moment. ini Kairos moment buat saudara. God is about to release something fresh Tuhan in sedang your menyatakan life. sesuatu yang baru buat hidup saudara. Say hallelujah. Katakan haleluya. Oh, I have to move on quickly. Wah, saya harus agak cepat sedikit saudara. I have to move on. Picture this. Jesus is in the boat. Sudah bayangkan saudara, Yesus sedang ada di dalam perahu. The people are on the shore. Orang-orang dengarkan dari pinggir danau. Jesus preaches, Yesus berkhotbah kan? but the text doesn't tell us what he preaches. Tapi ayatnya nggak bilang dia sedang khotbah apa sebenarnya. For many, many years, that really, I said, Lord, what did you preach? Saya sering tanya-tanya, bertahun-tahun saya tanya Tuhan, engkau lagi khotbah apa sih What did sebenarnya? you preach? Apa yang kau khotbahkan kepada orang-orang di And pinggir the Holy danau? Spirit said to me, no, you're missing the text. Tapi Roh Kudus bilang, kamu salah baca. This wasn't about a sermon. Ini bukan tentang sebuah khotbah. This was about the call. Ini adalah tentang panggilan Tuhan. The call of God. Panggilan Tuhan. The call that is going out right now from heaven. Panggilan yang sedang dia nyatakan dari surga. To those that will have ears to hear. Panggilan yang perlu saudara dengar. That the harvest is ripe. Bahwa tuayan itu sudah menguning. But the laborers are few. Tetapi pekerjanya sedikit. Therefore, Harus ada lebih banyak lagi. send out laborers into the harvest field. Maka kirimkanlah para pekerja kepada ladang penuaian. Reverend Budi, Mbak Budi. I felt the Holy Spirit speak to me. Saya merasa Tuhan berkata And kepada I saya. felt the Lord tell me Dan saya berkata Tuhan mau that bicara. through the assemblies of God, through these churches, God is going to launch a sending movement like never before. Tuhan sedang memulai sebuah gerakan pengutusan dari GSA. You will be a sending movement like never before. Lebih besar dari yang pernah ada. You have sent many out. Akan banyak orang yang diutus But dari God is GSA going to raise Indonesia. up a young generation Tuhan akan bangkitkan satu full of the generasi fire yang of baru. God, full of the Holy Penuh Spirit. Roh Kudus, penuh dengan api. And it will cause an anointing of multiplication. Dan kemudian akan punya pengurapan yang melipat gandakan. You see, I'm telling you right now, Saya katakan hari ini saudara, God is pouring out His Spirit Tuhan sedang mencurahkan to rohnya those who will have ears to hear. kepada mereka yang mendengar. This wasn't just a sermon. Ini bukan hanya khotbah. This was a call over Ini Peter's life. adalah panggilan. And Jesus says to Peter, Dan Yesus berkata kepada Petrus, Peter, Petrus, launch out into the deep. tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. If you want to know who you are, Kalau kau mau tahu siapa dirimu you yang can't live sesungguhnya, on the shore. jangan tinggal di pinggir danau. If you want to step into the supernatural of Kalau the kau Holy mau Spirit, melangkah ke dalam hal-hal yang spirit, we supernatural, cannot live at the shore. jangan tinggal di pinggir We danau. have to be willing to launch out into the deep of Harus God. masuk ke tempat yang dalam. 3 of you clapped. Hanya beberapa orang aja yang tepuk tangan. But you see, sometimes this preaching is not for everyone. Ya, kadang-kadang khotbah seperti ini memang bukan buat semua orang, saudara. Because the modern church, we try and make people comfortable. Karena banyak gereja, mereka cuma pengen bikin orang menjadi nyaman. We do everything for your comfort. Kita tidak mau saudara jadi nyaman. We mold our services for your comfort. Ya, jangan bikin ibadah supaya orang jadi nyaman aja. We have service times for your comfort. Ya. Oh, jam ibadahnya nyaman kok buat saudara. Sometimes we don't preach a message for your comfort. Kalau khotbah juga kami akan khotbah yang nyaman aja. But you see, the supernatural of God's glory is not in the comfortable. Tapi sesuatu yang ajaib tidak terjadi di tempat yang dangkal. It's in the deep. Terjadinya di tempat yang dalam. It's in the deep. Terjadi di tempat yang dalam. Because we are the bride of Christ. Kita adalah para mempelai Kristus. We are a possessing church. Kita adalah gereja yang mengambil We alih. are a contending church. Kita adalah gereja yang terus mengambil We alih. are a believing church. Kita adalah gereja yang beriman. We are a church full of the Holy Spirit. Kita adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. And we serve a supernatural God. Dan kita menyembah Allah yang ajaib. And I felt the Holy Spirit say to me, Dan saya percaya Roh Kudus berkata kepada saya, tell them katakan kepada to umatku launch their vision
visinya ke tempat yang to dalam. launch their vision into the deep. Untuk tebarkan visi ke tempat yang lebih dalam. Because there is greater yet to come. Karena ada yang lebih baik di depan sana, saudara. There is greater yet to come. Ada yang lebih baik di depan sana. There is greater yet to come. Ada yang lebih baik yang sedang datang. There's a greater anointing yet to come. Ada pengurapan yang lebih baik yang sedang There's a datang. deeper presence yet to come. Ada hadirat Tuhan yang lebih dahsyat di tempat yang dalam. There is greater multiplication yet to Ada come. multiplikasi yang lebih besar di tempat yang dalam. For those that are willing to step out into the deep, Hanya untuk terjadi bagi mereka yang mau melangkah ke tempat yang the lebih Holy dalam. Spirit will show you His glory. Roh Kudus akan nyatakan kemuliaannya di tempat yang dalam. Somebody say amen. Katakan amin. You see, I have listened to preachers. They say, well, we just need to recover from COVID. Saya dengar ada pengkhotbah yang bilang gini, yang penting kita pulih aja dari pandemi. Church attendance is down. Kita sekarang gerejanya turun kehadirannya. We're just recovering. Yang penting bisa kembali ke normal aja. I rebuke that in Jesus' name. Saya patahkan dalam nama Yesus. You're not recovering. Saudara tidak sedang hanya sekedar pulih. No, 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 no. Tidak. No, we're not recovering. Kita bukan hanya sekedar pulih. No, 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 no. Tidak. This is the moment that Jesus says, what are you going to do? Ini yang Yesus sedang katakan. Apa yang mau kita lakukan, saudara? You've toiled all night, but now I'm going to show you a supernatural multiplication. Engkau sudah bekerja sepanjang malam, tapi saat ini aku akan nyatakan sesuatu yang ajaib. But I'm asking you to launch into the deep. Tapi engkau harus masuk ke tempat yang dalam. You're not retiring. Engkau tidak sedang pensiun. You're not retiring. Jangan pensiun dulu. There is no retirement in the kingdom. Tidak ada pensiun di dalam kerajaan Allah. You're not retiring, you're launching. Engkau sedang meluncurkan. You're not retiring, you're launching. Engkau tidak pensiun, engkau sedang mengutus. You see, I'm trying to preach to somebody right now. Ada beberapa orang yang perlu dengar ini malam hari ini. We're not toiling anymore. Kita tidak sedang bekerja keras tanpa We're hasil. not trying to repair our nets. Kita bukan cuma sekedar memperbaiki keadaan. The Holy Spirit is trying to release a fresh vision. Roh Kudus sedang kasih visi yang baru. The time is now. Waktunya The sekarang. time for Him to move is now. Sekarang, saudara. The time of His glory is now. Waktu kemuliaan Tuhan adalah sekarang. The time of the new is now. Katakan sekarang adalah waktunya. saudara. Indonesia, give Jesus a mighty shout of praise. Indonesia berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. You know what I love about Jesus? Saudara tahu apa yang saya suka tentang Yesus? He always tells you to do something at the wrong time of day. Dia selalu suruh kita lakukan sesuatu di waktu yang salah. Itulah gayanya Tuhan Yesus. Just when you think this is the wrong time, Waktu kau berpikir kayaknya waktunya nggak tepat nih. Jesus says it's the right time. Yesus berkata, ini waktu yang tepat. You know Nicaragua, the crusades in Nicaragua. Ya saudara, tadi cerita tentang KKR di Nicaragua. I needed millions of dollars. Saya perlu jutaan dolar biaya. Millions. Jutaan dolar. You can't hold over 19 crusades this year alone in one nation without having millions of dollars. Nggak bisa bikin 19 KKR di satu negara kalau nggak punya minimal $1 juta. I already had crusades booked the whole year. Saya sudah di booking jadwal saya buat KKR yang lain sepanjang tahun. I have to be in Asia. I'm in Planet Shakers in Australia. I'm all over the world. Our crusades are all over the world. Jadwal saya udah penuh di Planet Shakers, di Asia, di seluruh dunia. And my team said to me, Evangelist, we are afraid for your health. I'm not sure we can do this. Dan tim saya bilang, kayaknya kami khawatir tentang kesehatan kamu, kayaknya nggak bisa nih KKR di Nicaragua. But I said to them, the Holy Spirit has spoken to us. Tapi saya bilang sama mereka, Roh Kudus sudah It was bicara. like the Lord was saying, yes, you've done good. Kalau Tuhan sudah bicara, But I'm harus going kita to take lakukan. you from glory to glory. Saya akan bawa kau dari kemuliaan kepada But you've kemuliaan. got to be willing to launch into the deep. Tapi harus mau melangkah ke tempat yang lebih dalam. Even though men tell you it's impossible. Di pinggir pantai nggak akan ada yang terjadi, saudara. Do it now. Tapi kok kalau masuk ke tempat dalam, lakukan sekarang. So we launched into the deep. Jadi kami sebagai tim kami masuk ke tempat yang dalam. Not only are multitudes being saved, Dan kemudian banyak orang diselamatkan. but a businessman came to me. Tapi saudara, apa yang terjadi? Satu orang pengusaha datang kepada saya He sebelum said, Evangelist, dia bilang, evangelis, I'm going to pay for everything. saya bayarin semuanya. Everything is paid for. Semuanya ditanggung, saya tanggung. Everything is paid for. Semua ditanggung sama dia, saudara. You see, I'm trying to encourage you. Saudara,
kita bukan cuma sekedar pulih. I came from a small town, Saya ini asalnya dari kota kecil. from a small church in England. Dari gereja kecil di Inggris. I had no money. Saya tidak punya uang. I had nothing. Saya tidak punya I apa-apa. was not from a big mega church. Saya bukan dari gereja mega church. But I had a fire in my heart. Tapi saya punya api dalam And I hati said, saya. God, whatever you tell me to do. Saya bilang, Tuhan, apapun yang kau I mau aku will lakukan, do it. aku akan lakukan. In Indonesia, Indonesia, Assemblies of God, GSJA, launch out into the deep. masuk ke tempat yang lebih dalam. The Holy Spirit is waiting for you there. Roh Kudus menunggu saudara. There is something He has for you. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara. But it is only found in the deep. Tapi semua itu cuma ada di tempat yang dalam. There are many fathers here. Ada banyak ayah-ayah di sini. Teach this generation Para bapak rohani juga. about when you launched in the deep. Ajar generasi yang baru ini bagaimana caranya kau masuk lebih dalam dulu. Tell them about the times that God launched you into the deep. Ajar mereka waktu engkau pertama kali Tuhan bawa ke tempat yang dalam. Because now Karena sekarang it is critical. It is critical ini sesuatu yang kritis, that saudara. we teach a generation how to step out in faith. Kita harus ajar generasi yang baru ini gimana melangkah ke tempat yang lebih We dalam. teach them how to launch into the deep. Bagaimana masuk ke tempat yang lebih dalam. You see what I love about this text Dan apa yang saya suka dengan hal ini, saudara. is that Peter said, nevertheless at thy word. Petrus berkata, walaupun aku sudah bekerja keras terdapat apa, tetapi karena engkau yang See, when menyuruhnya. you get a word from the Lord, Saudara, kalau sudah dapat firman everything Tuhan, changes. semua berubah. That's why you're here, because the Holy Spirit's going to give you a word in these next 3 days. Itu sebabnya kau ada di sini karena Roh Kudus sedang taruh firman-Nya buat saudara beberapa You're hari going ke to know depan. what to do. Saudara tahu apa yang harus kau lakukan You will know nantinya. when to do it. Dan dia mau kau melakukannya. And God is about to release His glory in your ministry. Dan Tuhan sedang akan mencurahkan kemuliaannya bagi pelayanan Say saudara. amen. Amin. Say amen. Katakan amin. Nevertheless at thy word. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. I got to finish. I don't have time to preach it like I want to preach it. Saya nggak tahu waktunya cukup atau enggak, saudara ya. You see, the Bible says Alkitab berkata, that when Peter launched into the deep, ketika Petrus masuk ke tempat yang dalam, the catch was so great tangkapannya begitu banyak, that the nets began to break. jalannya hampir robek. Now, I need to show you something. Saya harus tunjukkan sesuatu nih. Because I have heard preachers say that his nets broke. Banyak pengkhotbah bilang jalannya sudah robek. The Bible does not say that. Alkitab tidak bilang begitu, saudara. The Bible does not say that his nets broke. Alkitab tidak bilang jalannya sudah robek. It atau says sudah the koyak. nets were breaking. Tapi sudah mulai. You see, koyak. with every new level of faith, Saudara, kalau punya iman yang tingkatannya baru, God will stretch you to what you feel is the breaking point. Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang sepertinya saudara ditarik dan itu tidak nyaman. You see, that is why in the deep it's uncomfortable. Makanya di tempat yang dalam memang tidak nyaman. Because whom to much is given, much is required. Ya karena ada banyak hal yang tidak kita mengerti. And sometimes it can feel like that you're breaking. Kadang-kadang seperti seolah-olah mau robek jalan saudara, tapi tidak robek. But it is in the breaking that God reveals His glory. Tapi di tengah ketidaknyamanan itu Tuhan nyatakan Because kemuliaannya. the multiplication did not break him, Karena multiplikasi ikan tidak akan mengoyakkan jala, it just stretched him. hanya meregangkan You jalannya. see, some of you, Beberapa dari atas saudara, God wants you in the deep so He can stretch you. Tuhan mau saudara ke tempat yang dalam untuk meregangkan diri dan He imanmu. wants to increase your capacity Dia to mau receive. meningkatkan kapasitasmu untuk menangkap. Oh, somebody gets this right now. Somebody get this right now. Somebody get this right Ayo now. saudara pahami ini, saudara pahami ini. You see, I am having to learn Saya belajar to live at my breaking point. untuk hidup di dalam masa di mana hidup saya mulai koyak tapi tidak koyak. To live at the point that I think, Lord, Untuk hidup di masa di mana hampir so saya great is your overflow. supaya apa? Supaya apa yang dia sampaikan itu melimpah buat saya. But you see, Tapi saudara lihat, in that moment, and I finish, I promise. ya saya janji sebentar lagi selesai.
I'm sorry. Yeah, are you okay? Reverend, am I okay? Pak Budi oke ya Pak Budi? 2 more minutes. Ya 2 menit lagi ya. Are you okay? Semuanya oke? The nets did not break. Jalan mulai koyak tapi tidak koyak. No. Tidak. The Holy Spirit will never allow your harvest to be lost. Roh Kudus tidak akan biarkan engkau sampai koyak. It was in that moment Tapi saat mulai koyak itulah that the Holy Spirit brought divine connections. Roh Kudus membawa teman-teman koneksi yang baru. The Bible says that the sons of Zebedee, Koneksi ilahi. Anak-anak Zebedius datang they membantu. began to partner Mereka bermitra so that they could receive the overflow, supaya bisa menerima kelimpahan itu, saudara. so that they could receive the revelation Supaya bisa terima pewahyuan yang baru. of what Jesus was revealing through the life of Peter. Apa yang sudah mau Yesus nyatakan dalam hidup You Petrus. see, you're not in this by yourself. Saudara tidak sendirian. That is why God has called us to be connected. Tuhan mau kita terhubung satu sama lain. I will partner with you, Aku akan menyatakan and you bagimu. will partner with me. Dan kau akan bermitra denganku. It will be a divine Ini connection. akan menjadi satu koneksi ilahi. And when you step into the Dan deep, waktu engkau masuk ke tempat yang dalam, always know selalu ketahui bahwa God has a divine connection for you Tuhan sudah siapkan orang-orang lain yang that Tuhan will kirim buat move saudara. you Yang akan bantu saudara. from glory to glory, Dari kemuliaan kepada from kemuliaan. faith to faith. Dari iman kepada iman. Greater is He Besar dia. that is in me Lebih besar dia yang ada di than dalam He saudara. that is in the world. Dan roh yang ada di dunia ini. Say hallelujah. Katakan haleluya. Give Jesus a mighty shout of praise. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. I would like the worship team to come quickly. Tim pujian penyembahan boleh maju ke depan. You see, Saudara tahu, there are some people that want to live on the shore. ada orang-orang yang cuma maunya di pinggir saja. They want comfortable, Mereka maunya kenyamanan. but comfortable will not see a generation saved. Tapi yang namanya kenyamanan tidak bisa menyelamatkan sebuah generasi. You see, on the day of Pentecost, Di hari Pentakosta, it had to be Peter harus Petruslah who preached the first sermon, yang mengkhotbahkan khotbah pertama. because it was in the deep Karena dia ada di tempat yang dalam that sebelumnya. Jesus said to Peter, Waktu Yesus berkata kepada Petrus, Peter, Petrus, I'm going to reveal your destiny. aku akan nyatakan tujuan ilahimu. Now you will be a fisher of men. Engkau adalah penjala manusia. Now Sekarang You engkau will be a soul adalah winner. penjala manusia. you will be a soul winner. Engkau adalah pemenang jiwa. And that is why Itu sebabnya it could be nobody else. nggak boleh orang lain yang berkhotbah. John could not preach the sermon. Nggak boleh Yohanes yang berkhotbah. It had to be Peter, Harus Petrus. because he was the one Karena Petruslah that launched out into the deep. yang masuk ke tempat yang dalam. And when that word was released over Peter Dan waktu perkataan Tuhan dinyatakan kepada on Petrus, the day of Pentecost, maka kemudian di hari Pentakosta, the revelation what that was found in the deep sesuatu yang sudah diwahyukan di tempat yang dalam was itu now being released in his life. akhirnya dinyatakan secara And umum. Peter preaches, Dan Petrus yang and menjala, 3,000 people were saved. Petrus yang menjala 3.000 You see, why am I orang telling you diselamatkan. this? Kenapa saya kasih tahu ini saudara? Because for those that want to live on the shore, Karena banyak orang mau cuma hidup di pinggir danau. God bless you. Tuhan berkati saudara yang di pinggir danau. But I believe we were made for the deep. Tapi saya percaya kita diciptakan untuk tempat yang dalam. Who is ready Siapa yang siap? in this next season Siapa yang siap to believe for the greater things of God? untuk mempercayai hal yang lebih besar terjadi? Stand to your feet all over this place. Mari kita nyatakan di tempat ini. Stand to your feet all over this place. Mari kita nyatakan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.